السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إنيفير. في هذا الفيديو كما العادة سوف نتكلم عن جديد بلجيكا. وقبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها، وألا تبخلوا علي بإعجاباتكم بتعاليقكم البناءة، وأن تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. كما نعلم أن الكمامات الآن أصبحت إجبارية، خصوصا في وسائل النقل العمومية وفي محطات القطار وفي محطات توقف الحافلات. وأصبح أيضا من الأفضل على الأشخاص ارتداء هذه الكمامات حماية لهم من العدوى بهذا المرض حتى في الشوارع العمومية. أصبح العديد من الأشخاص يرتدون هذه الكمامات. أصبح ارتداء الكمامات شيء عادي حاليا بسبب هذا المرض. ولكن ما يلاحظ خصوصا هنا سوف نتكلم عن العاصمة بروكسل، أن العديد من الأشخاص الذين يرتدون هذه الكمامات بعد استعمالها يرمونها في الشارع، وكذلك يرمون القفازات البلاستيكية التي يستعملونها في الشارع. وهذا شيء مشين، لأن رمي الأزبال في الشوارع هي من الأول ممنوعة، لأن هذا عمل غير جيد، خصوصا أن هذه الكمامات الآن أصبحت تشكل خطرا على من يلمسها، لأنها مستعملة ويمكن أن تحمل هذا المرض. لذلك أصبح الآن يرى أن العديد من الأشخاص يرمون هذه الكمامات في الشوارع والقفازات البلاستيكية، وأصبح العاملين بالنظافة يتعرضون لجمع هذه القمامات التي تشكل خطر على صحتهم. لذلك قد حذرت مدينة بروكسل بأن كل من يرمي هذه القفازات أو الكمامات المستعملة في الشارع العمومي ولا يجعلها في حاويات القمامة الخاصة بذلك، فهم سوف يتعرضون إلى غرامة قيمتها 200 أورو. من البديهي الشخص يجب عليه أن يجمع هذه القمامات، سواء كانت الكمامات أو غيرها، لأنه هذا عمل غير أخلاقي أن نرمي القمامة في الشارع، لأن الشارع هو مجال للجميع، ويجب الجميع أن يحافظ على نظافته خصوصا في هذه الفترة، لأن هذا المرض أصبح يشكل خطرا كبيرا، لأن المرض يبقى في هذه الكمامات، وهي تنقل العدوى من شخص إلى آخر إذا وجدت مرمية في الشوارع ولمسها أحد بدون أن ينتبه إلى ذلك. لهذا كما قلت أصبحت هناك غرامة 200 أورو لمن يرمي هذه القمامة في الشوارع، الكمامات والقفازات البلاستيكية. وهذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. À présent de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Les services de propreté dans les villes trouvent beaucoup trop souvent des masques usagés par terre, jetés à même le sol. Un comportement qui suscite évidemment pas mal de questions. Isabelle Heusen. Généralement, ils ramassent surtout des canettes et des papiers. Mais depuis le début du déconfinement, les membres de l'équipe de propreté de la ville de Bruxelles voient de plus en plus souvent ce genre de déchets par terre, des masques et des gants usagés. Ça fait au moins une semaine, surtout quand tu travailles avec la sarrette, tu peux au moins ramasser dans les 200, 300 à terre. Pourtant, il y a des poubelles. Et si l'on se fait prendre en flagrant délit, l'amende peut être salée. Toute acte d'incivilité de ce type-là est passible d'une taxe de 200 euros. Donc c'est pas anodin, c'est vraiment pour montrer aux gens que c'est très important de ne rien jeter sur l'espace public. Et le centre-ville n'est pas le seul dans le cas. Dans ce quartier aussi, nous n'avons pas dû chercher bien longtemps avant d'en trouver. Or, ces déchets posent des problèmes. Sur le plan sanitaire d'abord. Le masque représente un danger en tant que tel s'il était en contact avec une personne contaminante, on est bien d'accord, et donc fatalement le virus reste sur la surface du masque. Donc c'est un danger, pas pour celui qui se balade autour du masque, mais pour celui qui va le toucher, donc essentiellement pour les personnes et les travailleurs qui entretiennent la voie publique. Et puis, il y a aussi le problème écologique. Ce genre de masque jetable porté quelques heures met beaucoup de temps à se dégrader dans l'environnement. Ce masque, il est composé de polypropylène, donc c'est une matière qui compose par exemple les feutres géotextiles qu'on retrouve en agriculture, et ces feutres, ils ont une durée de vie d'utilisation de 25 ans. C'est-à-dire qu'on est parti sur quelque chose qui dure minimum 25 ans avant de commencer à se dégrader. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existera plus dans l'environnement. Donc son utilisation, son existence réelle dans l'environnement, elle se calcule probablement en centaines, voire plusieurs centaines d'années.
Cette image tournée à Hong Kong a fait le tour du monde. Sur une plage, cet homme a retrouvé des dizaines et des dizaines de masques jetables. Voilà qui aggraverait encore la crise climatique déjà présente. وكما قلت سابقا في فيديو سابق أن يعني الوزراء الأوروبيين يتدارسون يعني إمكانية فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، وقد سئل وزير الخارجية البلجيكي عن هذا، وقد أكد أنه إذا لم تكن هناك موجة ثانية من هذا المرض وأصبح هناك استقرار بالنسبة للعدوى وتناقص في عدد العدوى وعدد يعني المصابين بهذا المرض، سوف تفتح على الأكثر هذه الحدود بين 8 و15 من شهر يونيو، يعني entre le 8 et le 15 juin، رغم أن إيطاليا أكدت أنها تفتح يعني حدودها في 3 من شهر يونيو، وكذلك كما قلت ألمانيا قد فتحت حدودها مع لوكسمبورغ. يعني مجموعة من البلدان تستعد لفتح حدودها إذا لم يتغير الوضع ولم تأتي يعني موجة ثانية لا قدر الله. يعني هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Vont rouvrir les frontières. Les différents États européens disent réfléchir à une réouverture coordonnée. Alors, où en est-on dans ces discussions? Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. C'est encore un peu tôt donc, pour pouvoir dire que ce sera oui de manière certaine. On doit aussi voir l'évolution des courbes du virus, mais on peut parler d'espoir conditionné. Vers quelle date? La mi-juin? Je pense que vers la mi-juin, on y verra définitivement clair par rapport aux possibilités de voyager. On sait que le Belge aime voyager. En France notamment, mais pas seulement. En France notamment et pas seulement, vous l'avez entendu, l'Italie par exemple a annoncé la réouverture de ses frontières à tous les touristes à partir du 3 juin. Je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse délivrer un message clair au niveau de l'Europe pour qu'il n'y ait pas de difficulté pour le passage d'une frontière par rapport à l'autre. La lisibilité est importante. Entre le 8 et le 15 juin, c'est réaliste? Je pense qu'il est vraiment réaliste à ce moment-là. On verra d'abord si oui ou non on est ou pas frappé par une seconde vague. On espère évidemment tous que non. On verra ce qui se passe aussi dans les pays voisins où là aussi on a des phases de déconfinement. Donc je pense vraiment que là, on verra clair. Et en attendant d'y voir complètement clair sur la réouverture des frontières, eh bien, un peu partout dans le monde, les plages se préparent au déconfinement. Elles se préparent à accueillir à nouveau des touristes. Petit tour d'horizon des plages européennes, c'est avec Pascal Bustamante. L'Italie est l'un des pays les plus touchés par le Covid-19, mais la pression économique pousse les exploitants des commerces de plage à rouvrir au plus vite. Il est vrai que des précautions ont été prises conformément aux directives des autorités. Stiamo facendo praticamente una scheda di ombrelloni perché abbiamo dovuto metterne uno sì, uno no, e quindi ecco, queste sono le cose fondamentali. Il ristorante idem, sono tutte cose che insomma si sanno, abbiamo dovuto togliere un tavolo con i 2 che c'erano prima, quindi anche lì si è dimezzato. يعني شرطيان في بلدة أندلخت كانوا يريدون القبض على مشتبه به، ولكن هذا المشتبه لم يرد أن يسلم نفسه بسرعة، ولكن هؤلاء الشرطيين قد تعرض إلى عنف من طرف أناس آخرين أرادوا أن يساعدوا هذا المشتبه به للهروب. وفي هذا الفيديو نرى أن شخص كان يضرب الشرطة وأن أحد الشرطيين قد كسر أنفه. وقد أكدت نقابة الشرطة أن الشرطة أصبحت تتعرض للعنف كثيرا خلال 3 أشهر الأخيرة، وأن دائما كانوا يعني يتهم الشرطة بأنه عنيف مع الناس، لكن هنا يتبين بأن أيضا الأشخاص لا يحترمون الشرطة التي تعمل في إطار عملها، هي في إطار عملها لها الحق في القبض على المشتبه بهم، وليس للآخرين الحق في ضرب الشرطة إذا كانوا يقومون بعملهم، لأن الشرطة هي في خدمة الشعب وهي تحافظ على الأمن يعني في الشوارع وفي غير ذلك. لهذا نرى في هذا الفيديو أن حتى الشرطة أصبحت تتعرض للعنف. هذا ما يتكلم عنه أيضا رئيس نقابة الشرطة. وهؤلاء الأشخاص الذين يعني ضربوا الشرطيين سوف يحاكمون من طرف النيابة العامة. يعني هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Ces images interpellantes, elles ont été mises en ligne par le syndicat policier SLFP. On y voit 2 membres des forces de l'ordre être malmenés lors d'une arrestation. Le parquet a ouvert une enquête. Depuis plusieurs années, mais certainement ces 3 derniers mois, cette violence contre policiers devient de plus en plus récurrente, de plus en plus importante en intensité et de plus en plus partagée socialement. C'est-à-dire que n'importe qui maintenant se met à œuvrer violemment contre l'action policière. Et donc nous disons qu'il suffit que l'on dise que les policiers tout le temps sont violents, il faut remettre les choses à leur place. Le code pénal prévoit une circonstance aggravante du chef
de la qualité donc de la victime ici de policiers. Et donc, le maximum de la peine est doublé. Ça veut dire que les coupables, s'ils sont condamnés, seront donc passibles d'une peine jusqu'à 4 ans. Les incidents, le dérapage, la violence dont ont fait preuve les passants. Et donc, j'ai eu l'occasion ce matin, dès la première heure, d'apporter tout mon soutien au policier qui est blessé par l'intermédiaire du chef de corps. Et donc, je maintiens ça. Au moins 13 000 faits de violence sont commis chaque année à l'encontre des policiers selon le SLFP, qui a décidé désormais de systématiquement publier les vidéos de ce type. يعني هذه كانت بعض الأخبار عن بلجيكا وعن نتائج هذا المرض ببلجيكا. وفي فيديو قادم أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء. ولا تنسوا دائما أن تعملوا لايك وأن تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.